ভক্তবৃন্দরাং পৈলাইমি বিনা সিনহা ডিমাপুর নাগাল্যান্ড ভক্তবৃন্দর শ্রীচরণে ক্ষমা জানাওরি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গে যে ধর্ম আলোচনা হান চলাছি এই আলোচনা হান আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরের প্রত্যেক যুবক বৃন্দ যেটা আমার গুরুজন আছি উতার হৃদিত প্রভুর নামে হান গিয়া ফোরগা আমার সমাজ হান কতি উন্নতি কর্তারা এ সঙ্গগর কথাবার্তা তা শ্রবণ করিয়া আজি ও এতমিনাতার কারণে আমি গড়ে বইয়া কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে পারিয়ার। চিফ এডমিন শ্রী ডক্টর মানস সিনহা স্যার, হিমাংশু স্যার, বিদ্যুৎ স্যার, রবি স্যার, প্রভা স্যার আর হরেন্দ্র স্যার তানুর প্রচেষ্টায় এ সঙ্গগ আগবাড়তে আছে তানুরে পইলাই থাকাত আর ক্ষমা জানাওরি। আজি এডমিন স্যার আছে সাহায্যে এ সঙ্গগ আগর আজিল দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়া আছে। আজি খবর আহান শুনিয়া ইয়ারি আকচুটি নামাতিয়া জহানানার লোকবৈষ্ণব গিরে গেথানি আমার এডমিনের ভিতরে এডমিন রবি স্যার তানোয়ারা পানিয়া খানি সিরিয়াস আছে তার কাবুলিয়া হাবি বৈষ্ণব গিরি গিথানি মিলিয়া প্রার্থনা করে দেবাং তেল্লাম আলো নিকা বলিয়া বৈষ্ণব গিরি গিথানি এহান মোর পৈলাকার লাইফান মি কোনোদিন ব্যাসপিঠে না বহেছু। আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গর এ কৃপা দৃষ্টিতে মি বৈষ্ণবর মুঙে আইলু বার এ সৌয়ে গড়ে কথায় কথায় ভুল হইতই তাই মাফ করে দিও বার শুদ্ধ করিয়া মোরে সংশোধন করিয়া শুনে দিবাং বৈষ্ণব গিরিগিথানি এটা বলিয়া মি বৈষ্ণবর শ্রীচরণে ভক্তি লগে শ্রদ্ধাঘাত করুরি। অখণ্ডমণ্ডলাকারম ব্যাপ্তম येन চরাচরম তৎপদং দর্শিতং येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরুর ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী। নিতাই গৌর হরি বল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। নারায়ণং নমস্কৃতং নরং চৈবং নরোত্তমা দেবীং সরস্বতীং ব্যাস তত্ত্ব জয় মুদিরয়ত। ওং গণেশায় নমঃ ওং সরস্বত্যৈ নমঃ। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা মানে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান মনুষ্য দেহধারী অমৃতময় বাণী জগতর জীবরে কৃপা করে দেছে তা গীতারূপ পরম ধর্ম গ্রন্থ হান ভবসাগর লালনির খুরাক হান। এই গীতা হান গদ্য পদ্য দৈ হানিও শ্রীবেদ ব্যাসে চারিগ সন্দল শ্লোকবদ্ধ করে দেছে তা পরম জ্ঞানী ব্যাসদেবে নুংশিপা ফুলর ডালহান পাড়া করে লেং করে দেছে। কলির পাপ দয়া বেলানির অমৃতময় শ্রীমদ্ ভগবত গীতা শ্রবণ করানি আর তাম করানি। অথ অষ্টমোধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযুগ। অক্ষর ব্রহ্মযুগ মানে অক্ষর গো মানে ওং ও অক্ষর গৈ পরম ব্রহ্ম ও অক্ষর গৈ সচ্চিদানন্দ অবিনাশী নির্গুণ নিরাকার বার পরমাত্মা। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किं अध्यात्मं
किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किम् उच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुने भगवान श्री कृष्ण रांग आंकुरेरता हे पुरुषोत्तम ब्रह्म माने किता कर्म किहानरे मात्राता अधिभूत वाहन किहान अधियज्ञ देहागर भितरे किसादे थारता बारो जेबाका मरणान मंगानाता हेरुबाका हे प्रभु तोरे आमी निंसिंगले किसादे पापार टांगायता उहान ओ ज्ञानुता आमारे खाने हान बुझा दे हे मधुसूदन। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संनितः अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञ कथ अहं वात्र देहे देहभूतं वरा अंतकाले च मम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नश्यत्र संशयः। एपि प्रभु माते अर्जुन रे ब्रह्म माने परम अक्षर जे अक्षर नाश ने उगो बारो जे गर हाबेर गजे आसे उगोई परम ब्रह्म लोभ थाया मनहानात इच्छा उत्पन्न उता त्याग करानी उहाने कर्महान और जेता परिवर्तन हईते उता अधिभूत माने ए पूरा सृष्टि ए पूरा पृथ्वी एगोय अधिभूत हान और जे अक्षर नाश ने जैसा दे चंद्र सूर्य एता अधिदेव और प्रभु आगे अर्जुन रे मातेर हे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ए देहागर भितरे मी वासुदेव अंतर्यामी रूपे थाउरी उहाने मी हे अधियज्ञ को मनहानात प्रभुरे थया निजर नित्यक्रम करिया जाना उहाने मातेर प्रभुए भक्त गए नाकि जगय ऐसा दे करेर उगय प्रभुरे पार और ता प्रभुई तारे पार। और अर्जुने प्रश्न करेছিল मरणर समय किसादे प्रभुरे निंसिंगले प्रभुरे पेटांगायता उहानो जवाब फान दिया प्रभुई मातेर अंतिम समय मरे निंसिंगया निंकरिया मरे डाक्तोय गो मरे मरांग जेसादो वाइतोय उहानात कुनु सन्देह नेई। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ति कलेवरं तं तमेवोऽति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितो मनो बुद्धिः मामेव शस्य संशयो। हे कुंती पुत्र अर्जुन मरण समय जे गोटा जे मनोभावान थाइतोय ओ मनोभावान थाया जे गय देहागो त्याग करतोय ओ भक्तोग ओ भावो आनाते जितोयगा उहाने अर्जुन ती मरे निंग करिया हमेशा तोर अंतर मने मरे थया तोर जहान दायित्व हान आसे ओहान्ति पूरा कर ए युद्ध हान पूरा कर तोरे ए दायित्वता मी तोरे देसुता बुलिया ती तोर युद्धता तोर कर्तव्य कर्म करिया जागा तोर मनहान तोर निंहान ती मोरांहान मरे थ ती अंतिमे मरे पेतेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतोषनन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। जगय निरंतर मरे निंकरिया भोजना करतोय और ओ निंकरानी उहानरे अभ्यासन करिया उहानरे धारण करतोय और मनहानरे
অন্য গদে নানিয়া মরেনিং করিয়া ভক্তি করতই ওজনুগ অন্তিমে মরে ধামিয়া আইতই কবিম পুরানা মনুষ্যাসিতারম अनोरणीय समनुस्मरेद्याः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्था প্রভুরে ধ্যান করানোর সময় আমারে প্রভুরে মনে থনা লাগে কি প্রভুই হাবিতা প্রভুরাং তো ডাঙর কুঙ্গু নেই প্রভুই পালন কর্তা গ তাই পালের গ তারাং তুই সৃষ্টি তারাঙেই প্রলয় তারাং তুই আদি তারাঙেই অন্ত তারাং তুই শুরুর তার ভিতরে হাব্বি তার বাহিরে কিত্তাও নেই প্রভুর মায়া প্রভুর লীলা এ সৃষ্টির ভিতরে কোনো গর্তা হারপানের ক্ষমতা নেই উদাহরণস্বরূপ এ ভূমণ্ডলে গ কোনো তার সাহায্য ছাড়া যে স্থিতি হয়ে আছে এহান একমাত্র প্রভুর শক্তি হানরে আমি অনুভব করিয়াতা प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्रणमवश्य स्वयंमोक् सातं परम पुरुषम उपैति दिव्यम জগয়ে মরণের সময় নিজের দেহ মনরে প্রভুরাং কাত করে পারে আর এক মনে প্রভুরে নিং করিয়া তার পুরা যোগ শক্তি হানলো তার দেহ মনরে নিজালানাত আনিয়া থপারতই উগো যে সাধু পরম পরমেশ্বরাং ফুইতই এ কারণে আমার এই যোগা সাধন করানি লাগে যাহাতে আমি আমার ইন্দ্রিয়রে আকপেয়া নিয়া একত্রিত করে পারানি জমা করে পারানি অর্থাৎ আমার সব সময় প্রভুরে ধ্যান করানি আর যোগা সাধন করানি এহান করিয়া প্রভুর ধামে ফো পারটাঙাই গাতা यद अक्षरं वेदाविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये जेगो गुणी ज्ञानी ओजनुग जेगो वेदवेदा शास्त्र हार पासे जेगो पवित्र रूपे অনুচ্চারণ কর্তারা যে মহারিষিয়ে এক মনে পরম ধামে জানাকা আর পরম পরমেশ্বরাং লীন নাকা তানো ব্রহ্মচার্য নিয়ম পালন কর্তারা প্রভু আগে মাতের মি আগে তরে মুক্তি পানার পথান বাগেই তো মুক্তি কিসাদে পেটাঙাইতা উহানোর উপায় হান কি হান सर्वोद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् अस्थितयोगधारणम् ভক্তই প্রভুরে ধ্যান করানোর সময় প্রভুর কাবুলিয়া যোগ সাধনে বহেরুবাকা মনহানরে সংসারের লোভ লালচ কামনা বাসনা এত দূরে করিয়া প্রভুরে তার অন্তরে স্থায়ী করে যে ভক্ত গয়ে উসাদে করে পারে উগয়ে তার হৃদয় প্রভুরে স্থাপিত করে ওং ইত্যে একাক্ষরম ব্রহ্ম ব্যাহরণ মমনুস্মরণ यः प्रयाति त्यजन् देहं सायति परमं गतिम् যে যোগাসনে বইয়া অঙ্গাক্ষরুগ নিরন্তর সাধন করে ও অঙ্গাক্ষরুগয় পরম ব্রহ্ম আর এ পুরা ব্রহ্মাণ্ড উগর ভিতরে সমাহিত আছে যে অন্তিম সময় অমুচ্চারণ করতে উগ মর্ধামে জসাদো থার্গা अनन्यचेता सततं
यो मम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ मोरे पेते गेलेगा एमाटी कठिन साधन करानी नाव लागेर मोरे जानिया निंग करले मोरे पाना खूबे सुजा जे गए सर्वदाय मोरे निंग करिया निंग सिंगई तारा आर मोरे सारा तानो मन हान আর কাগনে নান তারাগা জগই মোরে সর্বদাই ভক্তি কর তারা আর ও ভক্তি মানলো হামেশাই থাই তারা ও ভক্ত গয় মোরে জেসা দো পিতাই মামুপৈত্য পুনর্জন্ম দুঃখলয়ম শাশ্বতম নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ संसिद्धिं परमं गतः अब्रह्मा भुवनलोकः पुनरवर्तिनो अर्जुन मामुपैत्येतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अंतिमे मोरेनिंग कोरिया ए देहागो त्याग करतारवका ओ भक्तोताय फिरिया ए मृत्यु लोके हानात नावाई तारा और ए पृथ्वी हानात जरम नावाई तारा ब्रह्मलोकत्व ए मृत्युलोक पेया ए जरम मरणर खेला हान चलते थार एपे सुख दुख हाबिता भोग कर तारा किन्तु हे कुंती पुत्र अर्जुन जे भक्त गो मोर गोलोक धामे आया फोरगा ओ गो ओ भक्त गो आरे पृथ्वी हानात दुबारा जरम नावलर उगो आकुबला मुक्ति पारगा सहस्रयुगो पर्यन्तम अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगो सहस्रान्तं तेहो रात्रविदो जनः। 1000 चतुर्युगे ब्रह्मर दिनहान और 1000 चतुर्युग अतहाने समय ब्रह्मार्ता राति हानो दुई हानिओ तारटा समान 1000 चतुर्युगे यदि ब्रह्माटा दिन हानिले अतहाने समय ब्रह्मटा राति हानोर अव्यक्तत् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्या आगामे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामाः सवयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्या आगामे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जैसा दामे दिने हाबिता हार पेयार आटा राति राधारे कित्ताव नौ देहियार ए संसाररे पाहुरियार उसादे ब्रह्मर्ता दिनहानर बाका हाब्बी ए सृष्टिहान पुरा ज्ञानर प्रकाशे पहरित ज्ञानर प्रकाश लो पहरर आरता जेबाका ब्रह्मार्ता रातिहानर बाका ए पुरा सृष्टिहान अज्ञानतार आदारे हमारगा परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तसंज्ञतनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तत् अक्षरो इत्युक्तः तमाहु परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। एपेट जो तोहानो लोक आसे जैसा दे ब्रह्मलोक देवलोक मृत्युलोक एतार गजे आरो को लोकाहान आसे उहानइलताय मोर लोकहान गोलोक लोकहान जेपे जेहान सर्वदाय जैसा दे आसिल उसादे आसे और उसादे थाइते उपेत ना दिन और ना राति हानर
उपे जन्म मृत्यु खेला नाव चलेर उपे आख्रुम जगह फोई तारागा उगो जसादे थाइते उगो हमेशा मोर भक्तिते उपे तानु उपे थाइ तारा पुरुषा सा परापार्थ भैक्त्यैलभ्यस्त्वनन्यया यश्यन्त स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम तोताम जगो हाब्बिर गजा আছে जगो हाब्बितो डांगर আছে उगरे निश्चल भक्ति लो पानाया करेर परम परमेश्वर तार गोलक धामे আছে किन्तु ता हाब्बिपेও আছে আর তার পুরা সৃষ্টি এ পুরা ব্রহ্মাণ্ড এগো হাব্বিহান তার ভিতরে আছে यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयन्ति तं कलं वक्ष्यामि भरतर्षभो अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः धूमरात्रिस्तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मोते एको यायत्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः प्रभु जदि आमारे संसारे कि सादे चलानी कि सादे कर्म करानी ओहान जदि आमारे भागा पारे ताइले अंतिम समय कि सादे करानी ना करानी ओहानो सम्बन्धेও आमारे भागार ते आगे हारपेक प्रभु कि हान मातेছে आगे प्रभु मातेर हे भरतर श्रेष्ठ अर्जुन सारा दिने सारा बछरे आलादा आलादा समय थार आलादा आलादा दंड थार उतार माजे उत्तरायणर शुक्ल पक्षत और दिनर मिंगाले ओ समय उहनात दौले ओ जनुग मरांगाइते और ता दक्षिणायनर कृष्ण पक्षत और ता रातिर आधारे जेगो दौई तारा उता पृथ्वीत दुबारा जरम लई तारा किन्तु एपे हाबित आसलिया रिहान आमी लास्टर श्लोक वाना थार पितांगाय कि लास्टर श्लोक वाना प्रभु आमारे किहान मातेছে ते आहो ओहान आमी हाबि हारबि नेते श्रुति पथा जानन योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगा युक्तो भवर्जुना वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चद्यम् एपे भगवान श्री कृष्ण आगे माते अर्जुन रे मोर भक्तय एता बिहार पासी जे दिने मरले सादेर रातित मरलेও सादेर एता करलेও सादेर एता करलेও सादेर हबा कर्म करले हबा फल पेतारा उता किता इति किन्तु मोर भक्तय उता बिहार पानिर परो मोर भक्ति मारखान ना रायतारा जेर कारणे तानु जेता जे कर्म करिया जे सादे यज्ञ दान करिया बारो हबा कर्म करिया बेद बेदापा करिया जेताय फल पेतारा उता विफल मोर भक्तय हुदाला मोर निश्चल भक्ति करिया तानु ता विफल पेतारा गा ओं तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोग नामोष्टम अध्यायः समाप्तः।
जय गीता जय गीता जय गीता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मोर लाइफ आना जिमी पेलम करलू आप धन्यवाद। राधे राधे।